हेलो फ्रेंड्स मु विकास पुणी थे सीरीज एजुकेशन स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा से +3 फास्ट सेमिस्टर EVS क्लास। ओके चलतु देखु घनीभूत अवस्था जोटा कि रही जाता 24 मार्कर आउ कि आंसर 6टी अम्लजान परमाणु रासायनिक संश्लेषण 2टी ओजोन अणु सृष्टि होता है। 3O2 ऑक्साइड 2O2 ओजोन क्लोराफ्लोरा कार्बन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्यतः ओजोन स्तर क्षय पर दायी रहती। यही CFC गैस वायुमंडल नष्ट न हो 100 वर्ष ऊर्ध्व जाए रही पारे। जैव विविधन कौन? खाद्य श्रृंखल अनेक खाद्य स्तर थाए। खाद्य शक्ति गोटे खाद्य स्तर अन्य खाद्य स्तर को प्रभावित होला बेले प्राय 10 भाग शक्ति ताप और श्वासक्रिया ह्रास घटे। परीक्षारू यह प्रमाणित होउछि जे खाद्य श्रृंखल केतेक पदार्थ गोटे खाद्य स्तर अन्य एक खाद्य स्तर को प्रभावित होला बेले प्रत्येकटी खाद्य स्तर रे तार सांद्रता वृद्धि पाए। यही प्रक्रिया को जैव विविधन कहुए। दूषित जल को विशोधन निमंते आवश्यक पद्धति संपर्क में आलोचना करो। प्रथम तार गोटे पॉइंट प्राथमिक विशोधन। यह एक भौतिक विशोधन प्रक्रिया अटे। विभिन्न धरणर परदा हीट चैम्बर देई नाल नर्दमार जल को प्रवेश कराई छणा जाए। यही प्रक्रिया रे इटा खंड पत्थर खंड काठ खंड एवं विभिन्न बृहदाकार भासमान वस्तु को सहजरे अलग करा जाई थाए। रासायनिक प्रयोग द्वारा सेगुड़िक कर्दम टांगीर निम्न भाग में बसी जाए एवं भासमान मैला जलर उपरी भाग में जमी रुहे। यह छणा जाई भासमान मैला और कमर्द को जल ठारू पृथक करा जाए। माध्यमिक विशोधन। माध्यमिक विशोधन मुख्यतः एक जैविक विशोधन अटे। नाल नर्दमार जल को अपघटक बीजाणु और अम्लजान विशोधन करे। अपघटक द्वारा जैविक तंतुगुड़िक अजैविक उपादान रे परिणत होइथाए। यह द्वारा प्रस्तुत कर्दम टांकी तले बसी जाए पर यही कमर्द को जल ठारू अलग करा जाए। शेष विशोधन। यही पद्धति द्वारा जल में थिबा फस्फरस और नाइट्रेट उपादान गुड़िक नर्दमारू जलरू पृथक करी जल को पुनर्बार व्यवहार उपयोगी करा जाए। विभिन्न रासायनिक द्रव्य द्वारा फॉस्फेट और नाइट्रेट युक्त यौगिक पदार्थ गुड़िक टांगीर निम्न भाग में कर्दम आकार में बसी जाए जलरू पृथक करा जाए। परिवेश चूर्ण क्लोरीन आदि प्रयोग कर जल को प्राय विशुद्ध करा जाए जलाशय मध्य को निर्गत करा जाए। यही विशोधन समय बाहरी थिबा कमर्द को सुखाई शस्य क्षेत्र में जैविक सार भाव में व्यवहार करा जाए। जल को विशोधन करने विभिन्न उन्नत विशोधन प्रणाली संपर्क में आलोचना कर। जल को विशोधन करने निमंते उन्नत विशोधन पद्धति गुड़िक है वायवीय प्रणाली, वायु विहीन प्रणाली, चाचित कणिका विनिमय प्रणाली। वायवीय प्रणाली यह अम्लजान द्वारा कार्यक्षम नर्दमा जल में अम्लजान सबुज शैलवाल किंबा नीलहरित शैलवाल द्वारा यही प्रणाली अवलंबन करा जाई थाए। यह द्वारा नर्दमा जल में जैविक उपादान गुड़िक कारण करा जाए। शैवाल गुड़िक भागश्लेषण प्रक्रिया अम्लजान त्याग करिथांती। ସେହି ଅମ୍ଳଜାନ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ବାୟୁବର୍ଦ୍ଧିତ ବୀଜାଣୁ ଜୈବ
ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କାରଣ କରି ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାୟୁବିହୀନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିବା ବୀଜାଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଶର୍କରା, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଦିର ବିଘଟନ ଏହି ବୀଜାଣୁମାନେ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ, ଆମୋନିଆ, ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ଆଦି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୀଜାଣୁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଚାର୍ଜିତ କଣିକା ବିନିମୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ। ରେସିନସ୍ ଦ୍ୱାରା ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ଆୟନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ବା ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଏହାକୁ ପରିଶ୍ରମଣ କରି ଦୂଷିତ କମ୍ବଧକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ, ରାସାୟନିକ ଜାରଣ, ଅପଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ପରିଶ୍ରମଣ, ବିପରୀତ ପାରସ୍ୱତେ ଆଦି ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ। ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଫସ୍ଫେଟ୍ ଓ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳାଶୟରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୋଷକ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଏହା ଏକ ଧୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଦୂଷିତ ଜଳ ଆଦିର ଜଳାଶୟରେ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୈବାଳ ଏବଂ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଶୈବାଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳଜୀବମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଆସି ଜଳରେ ମିଶେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶୈବାଳ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଓ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ ଜଳରୁ ପୋଷକଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଧଃକ୍ଷେପଣ, ଜୈବିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ବିଭାଜନ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ମୁକ୍ତ ଆୟନ ବିନିମୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବିପରୀତ ପାରସ୍ୱତ ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦି। 29. ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମଷ୍ଟି, ଓକିଅସ୍ ଏବଂ ଲୋଗୋସ୍। ଓକିଅସ୍ ଅର୍ଥ ଜୀବର ରହିବା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲୋଗୋସ୍ର ଅର୍ଥ ପଢ଼ିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ପରିସଂସ୍ଥା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ?
ଗୋଟିଏ ଜୀବର ପରିବେଶ ହେଲା ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା। ଏହା କେତେକ ଭୌତିକ, ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଜୀବଟିର ଉପରୋକ୍ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ 30 ନମ୍ବରର ଆଉ ଯେତିକି ଆନ୍ସର ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।